Abet Wong, pass to Bilalon. Bilalon. Pass to Longer. Bang, Bilalon. Tinira. Wala. Yun na, nagkalituhan na. 91. 91 dribble. Yun o. Pass to Bilalon. Tinira. Wala. Oy. Nadisgrasya pa. Nakatapik. Counted. Game ball. Uy, wala. Mga tropang FPR. Jeff Medina Kapos. Asa lang pala yun. Ayan o. Wala. Ayaw. Mike Bilalon. Naglabas ng bola. Pass to Wong. Pass to number 32. Ang galing naman ng pasa. Bilalon. Nagaw. Tinira. Bang. Pasok. Super Ingo. Bang. Kanto lang. Pasa ulit kay Bernas. Yun o. Bernas o. All one ang score. Bilalon to Wong. Wong. Nagmamadali. Ayan. Wong. Uy. Nasundutan. Jeff Medina to Wong. Wong dribble by Wong. Pinasok, pinasa. Nakuha ni Super Ingo. Opya, dinidribble. Dadison, pass to Bernas. Bernas! Bang! Counted. Nakakadalawa na to. Wong. Ayan na si Wong. Dribble by Wong. Pass to Ingo na naman. Pangalawa na. Dinidribble Super Ingo. Dadison. Ayan na. Ayan na. Walang papasahan. Yon, dinireto. Wala. Uy. Ayun, kay Mike Bilalon. Wala. Lampas. Jersey number 32. 32. 3 points. Bang! Counted. Abet Wong. 3 point. Bang! Tapos ng konti. Pasa lang pala. Ayan na. Abet Wong. Bang! Wala. Wala. Pagod na. Jersey number 32. Dinidribble. Kala meron tao sa likod. 30. Yun o. Bernas na naman. Wala. Ayan na si jersey number 9. 9 ba to? Tinira. Wala. 91. Bang. Counted. Jersey number 30. Dribble pass to Dadison. Diniretso pass to 32. 30. Counted. Abet Wong. Pass to number 91. Counted. Ganda ng assist ni Wong. Ano? Bang! Wala. Jersey number 33. Wala. Dinadala ni 91. Diniretso. Pass to Wong. Wong. 91. Bang! Wala. Bilalon. Bang! Wala pa rin. No good. Para sa team nila Bilalon. Dadison. Dinidribble. 3 point. Bang! Wala.
Rebound by Jeff Medina. Medina, tumatakbo. Ayan, kay Bilalon. Lampas. Pero nasave niya pa rin yung bola. Nasa loob at kay Daddy Som na. Jersey number 30. Pass to number 32. 3-point. Bang! Wala! Rebound by Abet Wong. Wong. Pass to Bilalon. Easy shot. Counted. You know, number 33, sayang. Abet Wong. Tinira. Bang! Counted. Ayan na, kay Bernas na. Binababa ni Bernas. Bernas. Bang! Mahilig talaga siya sa Pectus. Ayan na, si Abet Wong. Ganda naman. Tapos nga lang. You know, ganda ng pasa. You know, nakakuha sila ng bola ni number 30. Pass to 33. You know, nasundutan. Napunta kay Jeff Medina. Hey! Medina, number 32. Bilalon. Bang! Counted. You know, jersey number 30. Binababa ang bola. Ayan, no? Uy! Nakuha ni Abet Wong. Diretso na ni Abet Wong. Ang ganda naman. Counted. Jersey number 30. Pass to Bernas. Bernas. Pass to 33. Jersey number 33. Pass to 30. Bernas. Tinira. Wala! You know. Inikot ni 91. Ayan na, diretso. Mukhang yun lang. Ganda ng pasa kay Abet Wong. Change court. Jersey number 32, 32, 3-point. Bang! Wala! Rebound by Abet Wong. Abet Wong pass to Bilalon. Sigurado na. Bang! Counted. 32. Uy, pass to 30. Pass to Daddy Som. 3-point siya, no? 3-point. Bang! Counted. Binababa, dandahan, nagpapahinga. Bata pa, nagpapahinga na. Ayan, 91. Abet Wong, pass to Medina. Medina, pass to Abet Wong. 91. Dribble. You know. Ganda naman. Counted. Abet Wong, binababa, pinaspasan. Abet Wong, dinidribble ang bola. Tinira ng malayo. Bang! Kapos ng konti. Tinira, wala. Rebound by Daddy Som. Pass break to Bernas. Bernas. 2 points. Bang! Wala. Jeff Medina. Mukhang akma ng tira sa 3-point. Uy! Nahuli. Rebound by number 32. Ayan, binababa. Pass to Longer. Ayun na. Nakuha ni Bernas. Bernas. Pass to Daddy Som. Ayun na. Number 32. Bang! Uy, lumabas. Sayang. Nakuha ni Abet Wong. Abet Wong dinidribble pababa. Ayun, pass to Mike Bilalon. Bilalon. Bang! Counted. Bernas. 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 Diniretso. Foul. Daddy Som. Pinasas kay number 32. Sayang. Foul.
Yun o. Nakuha. Number 91. Binababa. Pass to Wong. Wong tinira. Bang! Wala. Uy, save the bell. Ayun na. Laki Daddy Som ang bola. Binababa. Solo lang siya. Ayun o. Kinamada. Uy. Last touch. Ayun na. Jersey number 30. Dinidribble. Pass to number 32. Counted. '91. Dribble. Pinabantayan ni number 32. Ayun na. Bilalon. Tinira. Bang! Lampas. Napunta kay Abit ko. Ngayon, 91. No? Counted. Jersey number 33. Dinidribble. Nagdadahan-dahan na at medyo pagod yata. Ayan na. Shot! Jersey number 30. 3 point. Bang! Counted. Jeff Medina ang bola. Number 91. Dribble. Binababa. Ayan na. Oop! Side step. Pass. Bilalon. Counted. Jersey number 33. Dinidribble. At nag-aantay ng papasahan. Yan o. Number 30. Pass to Bernas. Tinira. Medyo natapik ng konti. Nakuha ni Idol Daddy Som. 3 point. Wala. Nakuha ni Jeff Medina. Number 2. Pass to Bilalon. Dinidiretso na. Pass to Wong. Whoop. Uy. Wala. Medyo nabitin si Abit ko ngayon. Ayan na. Pass to Bernas. Peking. Bang. Wala. Sayang. Ayan pa. Pass to Abit ko. Sigurado na. Foul. Sigurado na. Counted. Jersey, number 30, pass to 32, 3 point, bang, wala. Bernas, ayan. Yun o, why, sayang, wala. Kulang ng konting pectus. Ayan na, didiretso na ni Longhair, bang, wala. Uy, yun o. Last touch na. Bernas, pass to number 30, pass to 32. Ganda oh. Bang! Wala nga lang. Abit yung pass to Longhair. Bang! Bilalon. Bang! Wala! Rebound by Jersey number 33. Binababa na sundutan. Nasa kanya pa rin ang bola. At pinasa kay Daddy Som. Ayun, number 32. Wala! Kinapo. Sayang. Longhair. Ayan na. Binababa na. Pass to Bilalon. Bang! Counted. Jersey number 33. Ayan na. 3 points. Bang! Jeffrey Medina to 91. Pass to out. Betwong. Betwong dribble. Uy, pinasa ng patalikod. Ayan na, Jersey. Uy! Oh, bang! Wala! Rebound by Daddy Som. Pass break. Nakuha ni Abetong. Ayan na. Abetong. Foul daw by Daddy Som. Bernas to 33. 3 points. Bang! Wala. Kapos ng konti. Ayan na. Number 91. Binababa. Whoop! Pass to Abetong. 3 points. Bang! Wala! Yun, na-rebound. Ayan na. Uyon, no? Ganda. Ayan na. Jersey number 33. Pass to 32. 33. Uy, sayang. Hindi tinira. Napakaganda. Panira na. Hindi pa tinira. Jeffrey Medina. Pass to 91. Medina. Titira. Bang! Wala. Rebound by 91. Titira. Bang! Wala. Uy. Ayan na. Kay Jeff Medina ulit. Tinira. Bang! Wala.
Rebound by Bernas. Ayan na, inyo na. Ayan na si Bernas, nagmamadali, bumababa. Nagantay si 33 ng pasa. Ayun, ang ganda. Hindi tinira, sayang. Bang! Uy, kanto. Nakuha ni Abitong. Abitong. Uy, Jeffrey Medina, 2 points yan. Bang! Wala. Rebound by 30. Ayan, ang dami ng tira dito sa kabila, hindi sumushoot. Ayan na si jersey number 33. Ayan na, pinasa kay 33. Uy, kapos ng konti. Nakuha ni 30. Na kay Daddy Som, nilabas ang bola. Okay. Bang! Wala. Wala. Nakuha ni Medina. Ito na si Bilalon. Ayan na, Bilalon, binababa ang bola. 3 point. Ay, wala. Pasa lang. Nakuha ni number 32. Ay, wala. Nakay Bilalon ulit. Bang! Nakanto na naman. Nakuha ni 91. Wala na. Mahina ni sa idol number 32. Abit Wong. 3 point. Bang! Wala! Bilalon. Tinira. Bang! Last na. Ang daming tira. Ngayon lang na-shoot dito. At medyo pagod na siguro ang player natin. Pang-apat na game na to eh. Ayan na. Pass to Daddy Som. Hindi na kayo ko. Malaki ang tiyan. Bang! Number 30. Nakuha. Ayan na, number 33, 3 points. Bang, kanto. Nakuha niya na naman. Yun o, diniretso na na. Wala talaga, Bernas. Wala, isa pa. Yun o, Daddy Som, labas ang bola. Yun o. Tinira. Bang, counted, jersey number 33. Ayan na po. Let's play the game. Abit Wong, pass to Bilalon. Bilalon. Pass to Longhair. Bang, Bilalon. Tinira. Wala. Yun na, nagkalituhan na. 91. 91. 91 dribble. Yun o, pass to Bilalon. Tinira. Wala. Oy, na-disgrasya pa. Natapik, counted. Game ball. Uy, wala.